That you will give me all day, and not to be only but unto all day, but the love us this weekend. Let's pray. Heavenly Father, Elohim, Adonai, O Yahweh, we thank you for another opportunity, Lord, that we can able to worship you, Lord, in the spirit and truth. Bless us, Father, as we go. In Jesus' name I pray. Amen. Panglingkod ang mga isoon. Okay. Atong isgutan karon, kita nahibalo man kita nga nagsugot tag pag-alagad. Natiman-an pa na ninyo kano sa amo nagsugod pag-alagad. Pag-alagad sa tinuod nga Dios, mayong tao kay daghan karon nag-alagad wa maluwas. Basta may timay lang sa pag-alagad nga sakto. Katong nahibalo kung mamatay si tatay, namatay si tatay, gilubong siya. Pero last na mong istoryahan ay